در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اشتراک یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، معاون سروزیر مملکت، وزیر کشاورزی جمهوری، نمایندگان مقیمی کورپس‌های دیپلماتی تاجیکستان، راهبران و مسئولین یک قطار وزارت و کمیته و ریاست‌ها، مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سود و ختان و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، عالمان ورزیده، راهبران و مسئولین ساحه کشاورزی شهر و ناحیه‌های مملکت جشن جمهوری صدر در سطح بلند وطنداری برگزار شد. طور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تاکید می‌دارد صدر نوروز و مهرگان مهمترین جشن‌های کشاورزی نیاگان آمده عید مرد دهقان، فراوانی و نشاط، دوستی و رفاقت، وحدت و یگانگی و مهر و صداقت میباشد. چهار جشن سنتی است. این جشن نوروز، تیرگان، مهرگان و صدر که این جشن‌ها هستند که جشن‌های سنتی مردم تاجیک که آنها قانونیت‌های کیهانی خود دارند. قانونیت‌های کیهانی در چی است؟ اگر نوروز در روز شب روز برابر باشد، در تیرگان روزی از همه دراز، شب از همه کوتاه قطع میشد. مهرگان در شب روز برابر قطع میشد. جشن صدر باشد میگوید در شب از همه دراز، روز از همه کوتاه است. یعنی این جشن صدر این معنی آن دارد که این جشن چیله کلان است. هدف از برگزاری جشن صدر ترغیب محصولات کشاورزی، معرفی دسترنج دهقان، احیا و رشد نانهای نیک گذشتگان، آموزش تجربه پیشقدم، پرورش نوهای گوناگون نیال، فیض و برکت دسترخوان مردم، مهر و محبت و صداقت بر رسم و آیین گذشتگانمان می باشد. در زمان صاحب استقلالی دولت با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با تشبوس تاجیکستان 6 دکبر سال 2023 در جلسه 18 کمیته بین دولتی میراث غیر مادی یونسکو جشن صدر به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل گردید. در جشن جمهوری صدر از تمام منطقه‌های تاجیکستان دهقانان، زنان و بانوان هنرمند، نیال پروران، خواجگی‌های تخم پرور شرکت فعالانه داشتند. در قطار دیگر ولایت‌ها نمایندگان ولایت ختنان به جشن صدر شکوه و شهامتی خاصه بخشیدند. سرنوشت این عید را در جام جهان نما دیدم. این جشن عمری ابد دارد و تا جاودان چون زیباترین و محبوبترین عید جشن گرفته می شود. بهترین سنت و عرف و عادت مردم آریایی توسط این جشن رعایت و نگاهداری خواهد شد. در این چهاربینی جشنی مؤسسه‌های دولتی خواجگی جنگل شهر و ناحیه‌های ولایت ختنان کشاورزان شرکت ورزیده نمونه محصولات جنگل و کشاورزی را به نمایش گذاشتند که دسترخوان جشنی آنها خیلی بای و رنگین بود. جشن صدر این مژده از نوروز است. یعنی با گذشتن همین جشن صدر مردم دهقان یعنی تیاری به بهار می‌بیند، اسباب و انجام خود را تیار میکند و آماده کشتکاری بهاری میشود. ما کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت در قطار دیگر کشاورزان من در جشن صدر اشتراک نموده. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت در جشن صدر تمام محصولات های خاص جنگل را به معرض تماشا گذاشتند که من امروز همه در همین جشن اشتراک داریم. زنان کدبانو و هنرمند با نمونه هنرهای مردمی
таомҳои миллӣ, либосҳои чакану атласу адрас, пухту пас, хӯришҳо ва дигар ҳунарҳои миллии тоҷикӣ дастархони идонаро зебу орои хоса бахшида буданд. модарону болувон аз он сипосгузоранд ки пешвои маҳбуби миллат пайваста ба қадрашон мерасанд ва эҳтироми онҳоро бар ҷой оварда дигаронро низ ба қадршиносии занону модарон ҳидоят менамоянд. шукргузор аз он ҳастем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалии раҳмон дар ҳар як баромадаш аз минбарҳои баланд занонро нигини тоҷи миллат эълон намудааст ва шукргузор аз он ҳастем ки дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат мақому манзалати занон модарон марҳила ба марҳила баланд шуда истодааст. яке аз ҷашнҳои тарихии миллати тоҷикро дар шаҳри душанбе бо як шукӯҳу шаомати хоса ҷашни садаро бо дили гарм бо як меҳру муҳаббати самимӣ нисбат ба ватану ватандорӣ ҷашн гирифта истодаем. ҷашни ҷумҳуриявии сада дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсии шаҳри душанбе бо риояи расму таомули аҷдодӣ, оини меҳрпарварӣ, садоқат ва муҳаббат ба суннату анъанаҳои неки гузаштагон хеле табиӣ ва самимӣ баргузор шуд. сада ҷашни оташ аст, ҷашни нуру рӯшноӣ, гармӣ, рӯ ҷониби офтоб овардани мардум, ҷашни кишоварзон ва омодагии онҳо ба баҳори кишту кор пеш аз ҷашни наврӯз 50 шабу 50 рӯзро фарогир мебошад. чуне ки дар паёми навбатии хеш пешвои миллат иброз доштанд зинда гардонидани ҷашну маросимҳои миллӣ ниёгони мо ин муаррифӣ боз халқи тоҷик ба шумор меравад. имрӯз шоҳиди он гардем ки дар яке аз боғҳои калони шаҳри душанбе тамоми кишоварзон, ҳунармандон, сокинони кишвари азизамон бо як рӯҳияи болида ба иштирок ба ин ҷашни қадимаи аҷдодӣ мо омаданд ва мо низ сокинони ноҳияи темурмалик ба хотири гиромидошти ин ҷашни бузург дастовардҳои ноҳияро ба маърази тамошо гузоштаем. дар ин ҳамоиши идона роҳбарони масъул, меҳмонон аз омодагии техника ва мошиналоти кишоварзӣ ки корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг пешниҳод карда буд дидан карданд. таъкид гардид ки техника дар ҳама фасли сол мушкилкушҳои марди деҳқон буда бояд пайваста омодаи кор бошад. ба ҷумҳурӣ техникаҳои муосир ва мошиналоти кишоварзӣ ворид гардад. чунин имконоти воқеиро корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг дорад. бахусус тағйирёбии иқлим водор месозад ки аз тухми пошак ки барои кишти зери плёнка махсус гардонида шудааст бештар истифода баранд, зеро ин усули муосир имкон дод ки деҳқонон ҳосили баланди пахта ва дигар зироат ба даст оранд. дар вазъияти тантанавӣ барои намоиш ва фурӯши ниҳол тухмиҳои хушсифат аз ҷониби вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон сазовори ҷои якум, дипломи дараҷаи якум, тӯҳфаҳои арзанда, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, шаҳри Ваҳдат ва Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон сазовори дипломи дараҷаи дуюм ва Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур сазовори дипломи дараҷаи сеюм гардиданд. аз рӯи натиҷаи соли 2024 беҳтарини беҳтаринҳои соҳаи кишоварзӣ бо диплом ва тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷониби вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон қадршиносӣ шуданд. миёни дигар беҳтаринҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз вилояти Хатнон ғалакори беҳтарин, аз кооперативи тиҷоратии Муҳсинҷони ноҳияи Данғара, пахтакори беҳтарин, директори иттиҳоди аграрии Водии Зарин, тухми парвари беҳтарин, хоҷагии тухми парвари Дубедаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ситрус парвари беҳтарин, хоҷагии деҳқони Ансори ноҳияи Ҷайҳун, механизатори беҳтарин, корхонаи Тоҷик агролизинги ноҳияи Восе, чорвопарвари беҳтарин аз ноҳияи Фархор, гӯсфандпарвари беҳтарин аз хоҷагии Сомонҷони ноҳияи Данғара, хоҷагии зотпарварии беҳтарин ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарии ноҳияи Ёвон, хоҷагии ниҳолпарварии беҳтарин аз ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъаи ноҳияи Кушониён, маркази хидматрасонии беҳтарин аз ноҳияи Вахш гардиданд.
عالی هنر و فرهنگ شهر دوشنبه با برنامه رنگین هنری عبارت از سرود و ترانه‌های وطنداری، وصف صدا، رقص‌های جالب خاطر همگان را بالیده گردانیدند. سعیدزاده شیرالی، عبدالقهاری همراه خانزاده، سفربک سعید شریپوف، اخبار شهر دوشنبه.